अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर सिर्फ सियासत की बात की जाए तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। लेकिन बात मैं किसी और मौजू पे करना चाहता हूँ। आज मेरा हरगज़ मौजू जो है वो शहबाज गिल साहब उन पर होने वाला तशद्दुद, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जिनसी नौइयत का भी है। अब सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि ये जिनसी तशद्दुद क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है। ना मेरा ज़मीर इजाज़त देता है और ना मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को इस हद तक जाना चाहिए था कि वो शहबाज गिल के केस में उस चीज़ को, तशद्दुद तो होता है और उसकी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, लेकिन इस सतह तक नहीं जाना चाहिए था कि वो बेधड़क और जिसकी तहकीक अभी होना ज़रूरी है वो उसी बात को बना लेते अपना बयानिया। अगर उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ है और या तशद्दुद की कोई भी शक्ल उन पर रवा रखी गई है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए लिबर्टीज़ मौजूद हैं, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान में सियासतदान या हमारी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें जो हैं वो रेड अलर्ट पे खड़ी हैं और उनको इस बात का इदराक मुकम्मल तौर पर है कि पाकिस्तान की इस वक्त सियासत नहीं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो सैलाब है, वो तूफ़ान हैं जो आए हैं और जो अभी तक बारिशें हो रही हैं। ये क्लाइमेट चेंज का एक मज़हर है और ये रहेगा। 10 साल रहता है, 20 साल रहता है, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। ये बारिशें बार बार आके हमें तंग करेंगी और हमारी आबादियाँ, जिनमें नदी नाले सिर्फ इसलिए बिफर जाते हैं कि इंसानी आबादियाँ वहाँ तक पहुँच गई, उनके रास्तों में बन गई हैं। बताता चलूँ आपको कि बलूचिस्तान में कितना नुकसान हो चुका है। वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जानवर मर गए हैं, इंसान मर गए हैं। आबादी नाम की, आबादियों में जिन जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये इंसानी आबादियाँ हैं, उस नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ पानी है और तबाही है चारों तरफ। सखर है, खैरपुर है, लाड़काना यानी अंदरूनी सिंध तक और कराची के बाद सिंध जो है वह सैलाब की इस वक्त नज़र हो रहा है। इसके साथ साथ पंजाब के बेशुमार इलाके हैं। जनूबी पंजाब का जिक्र किया जाए तो वहाँ तक बलूचिस्तान के साथ मिलने वाली सरहदों पर बारिश ने और तूफ़ान ने और सैलाबों ने एक तबाही है जो चारों तरफ हमें नज़र आ रही है। इंसानी आबादियों का खला हो रहा है, वहाँ से इनखला हो रहा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर ये आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, 2 या 3 साल तक पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए, खुराक का कहत सामने नज़र आएगा। आज हमें आदाद शुमार बताने वाले इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट इस वक्त का इंडेक्स जो है वो महंगाई का 43% को टच कर रहा है। इतनी महंगाई पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी नहीं हुई थी। ऊपर से अगर गले की, अजनास की और दीगर फ्रूट की, सब्जियों की ये कमी हो जाती है तो इंसान क्या करेंगे, इसका किसी को कोई इदराक नहीं है। रेगुलर मीडिया पे इस पे बात करने वाला आपको कोई नज़र नहीं आता, आप किसी से नहीं सुनते, किसी अखबार में नहीं पढ़ते। हमें बताया जाता है कि शहबाज गिल पे ये हो गया। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के जो लोग 25 मई के वाक़े में और उससे पेशतर पंजाब असम्बली के अंदर जो रिकस हुआ था उसमें इन्वाल्व लोग 12 लोग हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए गिरफ़्तारी मांग ली। अदालत ने हुक्म भी जारी कर दिया है। ये खबरें हमें बताई जाती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इसका किसी जगह पे आपको कोई जिक्र करता हुआ नज़र नहीं आता। नाज़रीन, बहुत तशवीश की बात है कि फ़्लैश अपील होनी चाहिए थी बैनुल अक़वामी बरादरी को, जो पाकिस्तान ने अब तक नहीं की है। मैं ये कहना नहीं चाहता, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और अभी इसके रुकने के इम्कानात नज़र नहीं आते। पाकिस्तान की इकॉनमी में इतनी जान नहीं है। ये महज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 25,000 रुपया फ़ी घराना 15 लाख घरानों को देकर ये हातम ताई की कब्र पे लात मारने वाली बात होगी अगर ये कहा जाए कि ये 37 अरब रुपए का उसके लिए फ़ंड हमने रिज़र्व कर दिया जो लोगों को पैसे जाके दे देगा। 25,000 रुपया बिजली का बिल नहीं कोई एक एवरेज दर्जे का घर जो है वो पे कर सकता। आप 25,000 रुपया फ़ी घराना अगर ये पैसे देते हैं, उससे उनके घर कैसे बनेंगे। इस वक्त जो बीमारियां वहाँ पर, इस वक्त बारिशें हो रही हैं और तबाही फैलाई है सैलाब ने, इसके बाद वहाँ पर वबाई अमराज फूटेंगी। आपके पास अद्वियात नहीं होंगी, आपके पास रेस्क्यू करने के लिए लोगों को जो इस वक्त पानी में ट्रैप हैं या ऊंची जगहों पे या महफूज मुकामात पर उनको रखा गया है, सिवाय पाकिस्तानी फ़ौज के उन तक एक्सेस किसी और इदारे की नहीं है। ये तकलीफ़ और शर्म की बात है कि हम में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान की आबादियाँ तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, चारों तरफ बर्बादी नज़र आ रही है। लेकिन
ہمیں کسی بھی سطح پر وہ سینسٹائزیشن، وہ احساس، وہ مروت جو ہے وہ حکومتی سطح پر یا انتظامی سطح پر نظر نہیں آ رہا. اس کا تباہی کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو اگر بوریت ہو رہی ہے میری اس بات سے کہ میں ریگولر میڈیا میں ہونے والی باتوں سے ہٹ کے کیوں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے. آپ رک کے ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جو تباہی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے اور جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، اس میں اور کتنا زیادہ ہمیں وقت چاہیے انتظار کے لیے. تب جا کے من حیث القوم ہم جاگیں گے. فلیش اپیل ہوگی. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، جب فلیش اپیل ہوتی ہے تو یہ اس کے پہلے اسپیل میں 5-7 دن کے اندر ناکنگ ایٹ دا ڈور ہوتی ہے. یعنی یونائٹڈ نیشنز کو بتایا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ممبر کنٹریز کو بتایا جاتا ہے، جو دوست ممالک ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جو فلیش اپیل کرتا ہے کس نوعیت کی بربادی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ کا ایک ورک شروع ہوتا ہے، پلانز بنتے ہیں. مقامی حکومتوں کو یا سینٹرل حکومت سے آ کے رابطہ کیا جاتا ہے. این جی اوز اس میں انوالو ہوتی ہیں، ڈونر ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے دیگر ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ نقصان کتنا ہو چکا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ریزروز مختص کیے جاتے ہیں. امداد پہنچنا شروع ہوتی ہے. 2005 کے زلزلے میں پاکستان کو ورسٹ ایک بربادی کا، ایک تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جس میں بین الاقوامی برادری نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا. انٹرنلی جو مخیر حضرات تھے اور ادارے تھے انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور ہم نے لوگوں کی مدد کی. جو جان سے گئے ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن یہ کہ بربادی کو روکنے کے لیے جس احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سچویشن میں بھی حکومت کو اپنا یہ احساس ذمہ داری جو ہے اس کو دکھانا چاہیے. پوری اندرونی جو ہمارا سٹرکچر ہے پولیٹیکل، اور ہم میں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے، این جی اوز کی کمی نہیں ہے، ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اس قسم کی جو مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. فلیش اپیل کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد کو فلیش اپیل کرنی چاہیے، یونائٹڈ نیشن سے رابطہ کرنا چاہیے. ہمارے سفراء جو ہیں وہ ان کو اس پہ جنگی بنیادوں پہ دوسرے دوست ممالک سے اپنا یہ رابطہ کر کے ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس اس میں بلوایا جا سکتا ہے، اس کی اپیل کرنی چاہیے. دفتر خارجہ اس میں انوالو ہوگا، اور پھر جا کے کبھی اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان کی اپیل پہ بین الاقوامی برادری کس قسم کا رسپانس دیتی ہے. کیونکہ جو لوگ اس میں اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، پاکستان کی اور صوبائی حکومتوں کی کسی میں اتنی جان نہیں ہے کہ مکمل طور پر ان کی مدد کر سکے، یا آنے والے دنوں میں اس طوفانی بارشوں اور سیلاب کے بعد کی صورتحال میں جب پتہ چلے گا کہ کس قدر نقصان ہو چکا ہے، ہماری سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، باغات اور فصلیں ہماری، یہ 2-3 سال کے بعد میرے منہ میں خاک میں کہنا نہیں چاہتا جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ قحط سالی کا سامنا ہو سکتا ہے، وبائیں پاکستان کو لاحق ہو سکتی ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے جس انفراسٹرکچر کی اور جس قسم کے انتظامات کی طرف میں توجہ دلوانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں آپ کو بھی ایک رول پلے کرنا ہے. سماجی رابطے کی تمام سائٹس کو رول پلے کرنا ہے، سوشل میڈیا کو رول پلے کرنا ہے، اور حکومت کی جو توجہ ہے وہ سیاست سے ہٹا کے انتظامی امور کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. کل کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.